Ganyan. Huh? Why did Lola put masking tape on your hands? Bakit, Mami? Kasi namamalo ka. Oh, so don't be naughty. Kamay niya, Mami. Ano niya na? Kasi nag-i-spank eh. Natawa ko yun. Hindi siya gumagalaw. Hello, Kenzo. Come here to Tita. Tita, Kenzo. Huwag mag-i-spank, ha? Ay, Mami. Spank mo, mama. Spank. Spank. Oh. Kasi nga. Huwag mo na, ha? Huwag ka na mong i-spank si mama, ha? Huwag mo na spank sila tita, saka si mami, ha? Oh, para i-remove natin yan, ha? Pero pag mag-i-spank ka, hindi ko i-remove yan, ha? Say sorry sa mama. Say sorry. Oh! Okay, wait natin si mami. Pakita natin yan. Wait mo pa si mami, ha? Shoulder, Mami? ha? Mami, look at my hand. Go. I will not spank mama anymore, ha? And Tita, of course, and Papa, Daddy. Kenzo? What happened to your head? Hug Tita nga, hug Tita. Hug Tita. Hug me. Wow, I can see myself from here. Huh? Huwag na, ganyan na. Wala nang hand. Kasi nag-i-spank eh. Okay, okay. Hello. Hello! Don't spank kasi. Smile nga, smile, baby. Smile. Shake hands. Oh, don't spank kasi. Wait natin si Mami. Hello. Yes.